L'objectif, nous l'avons atteint aujourd'hui et il est doublement, il me semble, matérialisé aujourd'hui avec toutes les figures que que je suis vraiment ravi de présenter, en commençant par Hadi, Antar et puis Ben Khalifa aujourd'hui au terme d'une grande péripétie. Vient de confirmer donc sa venue. Je suis vraiment ravi qu'il compte parmi la famille de l'USMA. C'était quelque chose de très difficile et aujourd'hui ça s'est confirmé. Je suis vraiment là, il me semble que c'est un autre objectif qui s'inscrit un peu dans l'histoire de l'USMA et pour lequel je suis vraiment très content de compter ici parmi nous. Les moments qu'on aime dans le football, les moments هادو كي نجيبوا un joueur كيما كريم اللي كان فيه تفاوض عن مده وحنا الان نهضروا مع البارادو باش يعني pour finaliser les négociations et le contrat. Il n'y a aucune négociation qui se fait simplement. L'idéal, c'est la finalité quand elle est heureuse. Et aujourd'hui, elle est très heureuse parce que Karim est là. Et on en profite aussi pour saluer nos collègues du Paradou qui ont joué la négo comme ça se fait partout. Hein. On prend l'habitude. On se respecte les uns les autres et puis après chacun défend son club du mieux qu'il peut, c'est ce qu'on a fait. L'essentiel c'est que la fin soit heureuse, elle l'est. Karim, bienvenue. Au niveau technique, l'entraîneur, M. Ciccolini, a beaucoup insisté pour qu'on finalise la venue aussi de Karim. Même si certains pensent qu'on ne suit pas le championnat, mais M. Ciccolini a regardé beaucoup de matchs et a insisté pour qu'un garçon comme Karim au milieu avec beaucoup d'activités, quelqu'un qui peut être à la dernière passe, qui peut aussi être buteur, qui peut être dans la récupération des ballons, avec beaucoup de choses à améliorer aussi. Inch'Allah, on sera là pour t'accompagner et on est très heureux parce qu'il y a aussi l'akhlaq, كما نقولوا حتى عندنا حنا الأخلاق وكيعود الطفل متربي il a fait des sacrifices aussi pour venir chez nous, il faut le savoir, il faut le souligner. Il voulait vraiment venir à l'USMA et on est très content. Donc Karim, bienvenue. Beaucoup de réussite, Inch'Allah. نشكركم على هذا كيما نقولوا الكلمة طيبة. بون جيت سعيد بترسيم الالتحاق تاعي بفريق اتحاد العاصمة لمدة 3 سنوات. بون كيما نقولوا كان متوقع البقاء تاعي في هذا الفريق وين بالك درت بوسيبل باش نريح وين نشكروا ثاني الفريق تاعنا دي بارادو اللي كما قال عنتر هذا وين هما ثاني يتفاوضوا على تكون هناك مفاوضات وهذا الفريق اللي قضيت فيه عده سنوات وكما يقول واحد ما ينساش الفضل والخير تاع الفريق تاع نادي بارادو نشكرهم بالمناسبه وجد سعيد كما قلت بالالتحاق تاعي ان شاء الله نكون كما يقولوا عند حسن ظن الاداره سواء لو بريزيدون وعنتر ولدي ان شاء الله وكما نقولوا ان شاء الله نكونوا عند حسن ثقه الانصار ان شاء الله اللي راح يكونوا معنا باسكو كما نقولوا في وقت الضيق لقيناهم كيما الازمه اللي مر بها الفريق الموسم الماضي لقيناهم واقفين ان شاء الله يزيدوا يوقفوا معنا باش كما يقولوا نلحقوا لي زوبجيكتيف تاع الاداره ان شاء الله. أنا اليوم سعيد جدا بحضوري هنا. اليوم أنا نقول باللي اتحاد العاصمة لازم تتكل على أولادها واليوم نقولوا باللي بن خليفة هو يعد من ولاد اتحاد العاصمة. احنا فرحانين الحمد لله. هذه هي اتحاد العاصمة. اليوم نقولوا مرحبا به بن خليفة لأنه يمثل في الأخلاق يعني واش رانا نستناو من اللاعبين والحمد لله وهذا هو يعني المطلوب وإن شاء الله احنا نتمناو له حاجة متميزة يعني إن شاء الله يكون في أحسن أحواله والفريق يكون في أحسن أحواله نقولوا مرحبا به. C'est avec beaucoup de plaisir que nous enregistrons aujourd'hui une autre satisfaction
par la venue de Belkacemi. Pour nous, c'était un challenge pour lequel nous avions aspiré depuis bien longtemps et aujourd'hui, nous sommes heureux d'aboutir à ce résultat. Nous savons pertinemment que c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur qui a déjà démontré des qualités dans ses clubs précédents. Et pour nous, c'est important qu'il figure parmi le club de l'USMA. En fait, nous avions des ambitions, nous avions des objectifs كانوا عندنا توجيهات انطلقنا بها من السنة 2019. اليوم نظن nous avons abouti c'est un challenge que nous avons par le passé présenté. Nous avons souhaité construire un club, retracer un peu et puis réhabiliter l'histoire de ce club. Aujourd'hui, avec des figures comme Antar Yahya, El Hadi, Belkacemi, Ben Khalifa, etc. Je pense que cet objectif aujourd'hui commence à se dessiner. L'avenir, bien que dans le monde du football, ce n'est pas tellement une science exacte, mais il me semble qu'aujourd'hui, nous avons quand même mis les moyens pour pouvoir, à partir de la saison prochaine, pour laquelle les autorités ont décidé donc de donner tout le feu vert depuis quelques jours déjà en ce qui concerne les entraînements, et à partir du 20 novembre pour ce qui est des compétitions. Il me semble qu'aujourd'hui, on peut s'en verser dans l'autosatisfaction. Il me semble que nous avons mis en place les moyens et puis les instruments à l'image de ces jeunes joueurs dont Belkacemi aujourd'hui, à côté de nous, entre moi-même et M. Antar. Je pense que une bonne partie des moyens qui nous permettront de jouer des rôles importants la saison prochaine, nous avons abouti dans ces challenges. Donc, personnellement, je suis ravi de la venue de du joueur Belkacemi, ravi qu'il compte parmi notre famille, parmi nos effectifs, et avec lui, je suis persuadé qu'on jouera quand même les rôles les plus importants à partir de la saison prochaine. Une nouvelle fois, marhaba bik Belkacemi. Merci beaucoup. Donc pour ces mots, pour aller dans la continuité de ce que disait à l'instant notre président, on est vraiment très ravis de t'accueillir parmi nous. Tout le monde sait que c'était un deal très important. المدرب الشهر اللي فات كي يتكلم على الميركاتو قال لازم لنا دي جوار اللي يعرفوا الشامبيونا، لازم نجيبوا يعني دي جوار جدد، بصح لازم اوسي دي جوار اللي موالفين يعرفوا الشامبيونا البطوله، موالفين يعرفوا لي كونديسيون تاع لو شامبيونا. وكنا نخموا في 3-4 جوار اوفنسيف 3-4 جوار ديفونسيف، ومن بعد يخرج منهم ان شوا numéro 1. Smaïl au niveau offensif faisait partie vraiment du top choix qu'on souhaitait avoir et mettre à disposition de l'entraîneur. Maintenant, Inch'Allah, l'avenir qu'on va tracer ensemble, on souhaite qu'il soit vraiment une réussite pour nous, pour toi avec nous, Inch'Allah, et qu'on fasse de belles choses ensemble. Bienvenue encore. Marhaba bik. À toi la parole. Bon, salam alaikum. اليوم الإمضاء تاعي كان في اتحاد العاصمة. نظن هذا الإمضاء جا بفضل ربي سبحانه، جا بفضل الرغبة اللي كانت فيا بأن نتقمص هذه الألوان الفريق. الحمد لله. وهذا شرف ليا بأن نكون حاضر هنا ونكون مع هذا النادي، وهذا يوم مميز بالنسبة لي. الحمد لله كانت الاتصالات مع، نشكر بزاف أيضا المسؤولين تاع النادي ومسيو عنتر على الاهتمام والثقة اللي وضعوها فيا. ان شاء الله ما راحش نخيب هذه الثقة تاعهم ونكون عند حسن ظنهم ان شاء الله، وان شاء الله راح نزيد الإضافة لهذا الفريق ان شاء الله يا ربي. وبخصوص نشكر، نطلب سماح من الفريق السابق شباب قسنطينة اللي فوت مع عامين. نقول العمراني
ولي جوار نطلب منهم مشوارهم الرياضي ان شاء الله ينجحوا فيه. هذا هو مكتوب ربي. اليوم مكتوب تاعي كان في اتحاد العاصمة، ان شاء الله راح نكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله، ونكونوا في المستوى ان شاء الله يا ربي. باش نختموا مسيو البريزيدون، دونك مسيو عنتر، باش نختموا نقولوا بالقاسمي مرحبا به. اليوم التعداد تاع اتحاد العاصمة راه يكتمل، الحمد لله. اليوم نقدروا نقولوا عندنا فريق، ان شاء الله يكون الموسم متميز، وان شاء الله يكون بالقاسمي يعني يدير الدور تاعو كما لازم الحال. احنا نتمنوا له النجاح، وانا متاكدين باللي ان شاء الله ينجح في الفريق، وان شاء الله يعني فوالا نقولوا مرحبا بك، وهذا هو. السلام عليكم. افتح لي شارب